ምድሪ ባሕሩ ኣበይ ሸሚምካዮም ነቶም ዝፈከሩ ኣሕፈሮም ንጸላም ከቢድካ ብርሃን ዝወላዕካ ዓድምን ጸላእትኻ ሕፍሮም ከም ስምካ ኣሕፈሮም ንኣክልበይ ኣሕፈሮም ሓበን ህዝበይ ኣሕፈሮም ብስሖም ቀማሚሮም ኣትዋር ተኾመሩ ነሲልዎም ነይሩ ፈጠርቶም ዝሰሩ ኣሕፈሮም እሞ ናይተኻእለ ለኣኽቶም ይሕዘኑ ምልክት ስዕሮቶም ወጮ ይከደኑ ማሕላ ናይ ቀትር ዛንታ ዝዓበዩ ጽልቂ ኣልቦ ፍጥረት ሰይጣን ዘሳስዩ ዓመፅ መቐነቶም ልዕሊትና ማቶም ሰላም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ብዘለኹሞ ሰላምኩም ይብዛሕ ክንድቅስ ክንትስ ኤርትራውነት ኮርመነት ኣይንርስዕ እንዳበልኩ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብዞ ዘለኹሞ ሰላምኩም ይብዛሕ ክሳብ መጨረሻ መደባትና ክትከታተሉ እንዳዓደምኩ ንሎሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዋን ኣብ ዛዕባ ዝበልናዮ መደብ ናባኻትኩም ሒዝና መፂና ኣለና ብመጀመርታ እቲ ኣቐዲምና ክንብሎ ዝፀንሐና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክፍተን ዝፀንሐ ብስርዓት ብልፅግና እስከ እንታይ ይበሃል ኣሎ ናብኡ ከብለኩም እየ እንዙል ዘሎ ቦርደር ይተዓፀው ኢሉ ለኣብይ ኣሕመድ ንኹለን ሚድያታት ተዋሂቦና ቦርደር ይተዓፀው ተትርጉሙ ክርዳእኩም ምእንታን ቦርደር ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ይተዓፀው ማለት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ግንኙነት ናብ ዝኾነ ደረጃ እስካዕ ዝበፅሕ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ቦርደር ይተዓፀው ኢሎም ኣባህሎም ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ምኻድ ኣይከኣልን ማለት እዚዩ ናይ ሰርቪላንስ ድሮናት ኣለዋና እዚ ጌርና ክንሪኦ ኢና ረኽቢ ከይግበር ኢሎም ክዓፅዋ እዮም ክውስን እዮም ድሕሪኡ ኣብ ትግራይ ጽቡቕ ሃይለ ድዛረቡ ዘሎ ኣቐድም ኣቢልና ኣብ ሶል ሚድያ ቀጻል ብተደጋጋሚ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ብናይ ፌደራል ሰራዊት ዝሕሎ ዝነበረ ናይ ዶባት ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ደምነት ንኽቕፅል ኢሉ ነቲ ናይ ፌደራል ሰራዊት ኣውፅይዎ ድሕሪ ምውፅኡ ለባም ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ከዓ መሪሕነት ናይ ሕወሓት ብዝተኻየደ ጽምዶ ዝብል ነቲ ዝነበረ ጉዳያት ናይ ዶብ ይኹን ከምኡ ከዓ ትውግኣት ብሰላም መገዲ ክዓርፈሉ ዝኽእል ብምባል ነቲ ገዲፍዎ ዝኸደ ዶብ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን ውግእ ክኸይድ ኣይከኣለን ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣጀንዳ ናይ በዓል ጻድቃን ምዃኑ ኣቐዲምና ክንዛረበሉ ፀኒዕና ጻድቃን እውን ባዕሉ ተዛሪቡሉ እዩ ጆን መዲድ ከዓ ነቲ ዝተወስደ ተባዕ ስጉምቲ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ብወገን ናይ ሕወሓት ጀነራላት ዝወሰድዎ ኣዝዩ ታሪኻዊ ዝድነቕ ንውሉድ ወለዶ ዝኸይድ ታሪክ ይተሰሪሑ ከምቲ ኣብይ ኣሕመድ ፊናት ኣብ መንጎ ቲዲኤፍን ኣብ መንጎ ኢዲኤፍን ንኽካየድ ዝሓሰቦ ውጥን ከምኡ ክኸደሉ ይከኣለን ማለት እዩ እዚ ከዓ ይኸውንን ምሳኹም ኮይኑ ንኽቃለስ ዝከኣለና ኩሉ ክንገብር ኢና ፌደራል መንግስቲ ብሓይሊ በወረራ ዝተተሓዘ መሬትና ኩሉ ክተልቅቐለካ ክንብሎ እንተለና ዝሓለፈ ግዜ እንታይ ኢሉ ይመሊሱ ብስምምዕ ብውዕል ኣልጀርስ መሰረት ዝተዋህቦም ቦታ እዮም ሒዞም ዘለው ካብ ወፃኢ ሒዞም እንተኮይኖም ክነረጋግፅ ንኽእል ኢና ግን ኣብ ውዕል ኣልጀርስ ዝበሎም እዮም ዘለው ኢሉ መሊሱልና ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ሕብረት ናይ ድርድር ኣኼባ ግዜ ማለት ኣፍሪቃ ሕብረት እናዳራደሩና እንዳሃለው ንሕና ግን በትውዕል መሰረት ወረርቲ ክወፁ ኣይትገብርን ዘለኻ ኢና ኢልናዮ ነርና ማለት እዩ ሕዚ ግን ናቱ ፖለቲካ ክብል ክወርር ስለ ዝደለየ ማለት እዩ መሬት ትግራይ መሬት ኢትዮጵያ ዝተወረረሎ ኢሉ ቶም ባዕሎም ኣይተወረረን ኢሎም ዝተዛረቡ ተወሪሩ ኢሎም ድሕሪኡ ተዛሪቦም ኣለው ዘሎ ቦርደር ይተዓፀው ኢሉ ለኣብይ ኣሕመድ ንኹለን ሚድያታት ተዋሂቦና ቦርደር ይተዓፀው ተትርጉሙ ክርዳእኩም ምእንታን ቦርደር ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ይተዓፀው ማለት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ግንኙነት ናብ ዝኾነ ደረጃ እስካዕ ዝበፅሕ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ቦርደር ይተዓፀው ኢሎም ኣባህሎም ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ምኻድ ኣይከኣልን ማለት እዚዩ ናይ ሰርቪላንስ
ድሮናት ኣለዋና እዚ ጌርና ክንሪኦ ኢና ረኽቢ ከይግበር ኢሎም ክዓፅዋ እዮም ክውስን እዮም ድሕሪኡ ኣብ ትግራይ ከምዚ ክገብሩ ርኢናዮም እንዳተባሃለ ብድሮን ተተወቂዑ ፀረ ድሮን ክንሰድድ ኢና ኩናት ክኽፈት ኩናት ኣይንደልን ምስ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ እዚኣ ግን ይብሉ ኣለዉ ንኩለን ሚድያታት ተዋሂብዎን ኣሎ እዚ በፂሑ እዮ ኣለዎ ገሊአን ጀሚረን ኣለዋ ንኣብነት ራእዩ እንደ መንግስት እስኪፈቅድ ድረስ ማንኛውም የኢትዮ ኤርትራ ድንበር መዘጋቱን ይፋ ማድረግ አለበት የንብብ ይዘሎ ክደግመልኩም ይሄ ነዊሑውን ስለዘለዎ የንብብ ይዘሎ ተዋሂብዎም ኣነ ብግሊ ከምዚ ዝበለ ነገር እየምልጠንን ከም ዕድል ኮይኑ ታ ዓዲ ስለዝነበርኩዋ ቶም ከምዚ ዝህውን ብደንብ ገይረ ስለዝፈልጦም ፈልጦም እየ ብሓደ ወይ ብትኻሊእ መንገዲ እንታይ ተዋሂብዎ ዘንብብ ዘሎ ይርዳእኒ እዩ ቀዲመ እውን በፂሑ እየ ሃይለ ነጊሮኩም እየተን ሰለስተ ናተይ ሪኮመንዴሽን በቃ ንሃይለ ንመውቅዕ እዮም ተጠቂሞምለን ካብኡ ጥዑያት ሰባት እኳ ሒዞም ከይመፅስ ማንም ደንቆሮ ሒዞም ዓራይ ከምዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ዋላ ፍትለ ወርቅ መንጀሪኖ እቲ ናይ ሰራዊት ናይ ፌደራል ከምኡ ከዓ ብውዕል ኣልጀርስ በቲ ዝተካየደ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓደ መዓልቲ እንታይ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ በቲ ናይ ውዕል ኣልጀርስ እንድሕር ዳ ኮይኑ ቦታታት እንድሕር ዳ ተታሒዙ ሃልዩ ክሪኦ ኢና ብምባል ንሕወሓት ኣብ ሓደ መፃብቦ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ኣቐሚጡ ነቲ ውዕል ኣልጀርስ 100 ተቐቢልዎ እዩ فعلون فريمولي نتي ناي كلتشين 18 سلام كجبر كلهم كابتي عند من خرنا ويكاتي فريمولو بوعل الجرس لاستقبله نتنا كلتشين 18 كا سلام تخايدو مالت حجي انتاي سلسترلي دايو دوباتنا ايرتران دوباتنا تግራይን ክዕጾ ደይታ ዓፂ ዘሎ ተኸፊቱ ክበሃል እንድሕር ዳ ኮይኑ እኮ 100 ክፍፈድ ኣሎ ዳ እምበር ከበዚ ዘለዎ እንድሕር ዳ ኮይኑ እቲ ኩናት አንጻላሊ ዝነበረ ብወገን ናይ ትግራይን ብወገን ናይ ኤርትራን እሱ ተቐንጢጡ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ከም ድልያቱ ይሓርስ ኣሎ ከም ድልያቱ ከዓ እተን ዝርከቡ ካብና ብንና እንዳተንቀሳቀሰ ፑሊ ቦታ ተገይሩሉ ኣብኡ ሸቀጥ ይካሄዳል ግን ጸላይኹም ህዝብን መንግስቲ ኤርትራ ዘይኮነስ መን ይጸላይኹም እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ምዃኑ ተጋሩ ለይትን መዓልትን ንሕና ዝናይ ድሮናት ዝናይ ቢኤም ሚሳይል ሮኬታት ገለ ዝበሃል ብጉንድእ ዝነና ይሓልፍኒ ዋላ ክገብሮ እንድሕር ዳ ፈቲኑ ወላ ሓደ ከም ዘይዋጾ በዚ ጋጣሚ ፈታውን ጸላን ክፈልጦ ዘሎ ሓቂ ኣብ ደባት ኤርትራን ትግራይ ተወስትብል ድሮን ናይ ኢትዮጵያ ኣይክትህሉን እያ እንታይ ዳ ይኽእሉ ዝኽእል እንድሕር ዳ ኢልና ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ሰብ ስልጣናት ናይ ትግራይ ቅንጸላታት ዝኾነ ነገራት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እዚ ናይ 2-3 መዓልቲ ኣብ ትግራይ ከመይ ጌርካ ዓግርግር ፈጢርካ ከመይ ጌርካ ከዓ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ሓውስ ሳዊርካ ነንሕዶም ንኽዋግኡ ድሓር ናይ ፌደራል ሰራዊት ንኽኣቱ ምዃኑ ባዕሉ ጀነራል ጆን መዲድ ሎም መዓልቲ ዝተዛረቦ ዘረባ ነይሩ ጸላእትና ቃዲሮም ክቡር ዓምሓሙ በቂዕም ተደሲቶም እዮም ቅድሚ ሕጂ መቐለ ከኣትው ከለዉ 2013 ከምኡ ዝተደሰቱ ይመስልን ዘሎ ሕቱኽቱኽ ዘሎ ሽርጉድ ክነግረኩም ኣይክእልን መቐለ ያ ክእቶ ትግራይ ክቋፀሩ እዚ ይዳሎ እዚ ይስራሕ እዚ ተኣርነብ እዚ ከምዚ ይኹን እዚ ግን ከምቲ ዝበልኩሞ ሰራዊትና ሕቶ እዩ ዝሓተተ እምበር ትግራይ ከርክበኩም ይበለን ከምዚ ዝበለ ሰራዊት የብልናን ከምዚ ዝበለ ህዝቢ የብልናን ስለዚ እዚ ድሌትኩምን ምኘትኩምን መኺኑ ዝተርፍ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘይኮነልኩም ግዜ ተጥፍኡ ኢና ክንብሎም ዝግባእ
በግልጽ ይሄን ነው የገለጸላቸው። የኢሳያስን መንግስት አስተሳሰብ አውቃለሁ። በጣም የሚያንሸራትት የቁልቁለት መንገድ ነው። አንዴ ከገባህበት መመለሻ የለውም። አዘቅት ውስጥ ነው የሚያስገባ። የሰላምና የጦርነት ጉዳይ በህዝብ ሊወሰን የሚገባው ጉዳይ ነው። ካቢኔ መኖር አለበት። አሁን ያለው ካቢኔ 70-80% የቲፒኤልኤፍ ነው። አሁን ትግራይ ውስጥ የተሟላ ሰርቪስ የለም፣ መንግስት የለም፣ ሰላም የለም፣ ጸጥታ የለም። ያው ሰምታችሁ ይሆናል ህፃናት በጅብ የሚበሉበት መቀሌ ውስጥ ህፃናት በጅብ የሚበሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ታደሰ ነዋ እዚ ሁሉ ዘካይዶ ዘሎ ልዕሊ አብይ አሕመድ ማለት እዩ ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ሰራዊት ናይ ፌደራል ከኣቱ ኣለዎ ሰራዊት ናይ ፌደራል ኣብቲ ዶባት ናይ ኤርትራ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ ከዓ ኣብቲ ዝተገብረ ርክባት ኣብ መንጎ አብይ አሕመድን ጻድቃንን ካልኦ ዘሎ ላዕለወ ሰበስልጣናት ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ዶባት ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይን ከመይ ጌርካ ቡድሮን ጌርካ ዝኾነ ነገራት ምንቅስቃስ ክግበር ከሎ ህዝቢ ንህዝቢ ነቲ ህዝቢ ንምሽቁራር ከምኡ ከዓ አንጻር ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዓጢቆም ከም ዘለዉ ንሕና ኣዳዕዲዕና ኢና ንፈልጦ ትሕት ኢልኩም ቅድሚ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ተዛሪብናሉ ነርና እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ዶንጊ ስለ ዝርዳእኩም እንታይ ይሓስቡ ኣለዉ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ቅድሚ ጸላኢኻ ቅድሚ ምሕሳቡ ናበይ ከም ዝነጥር ናበይ ከም ዝዓልብ ናይ ምስትውዓል ገለ ይጎድለኩም እዩ እዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ዘይትግበር ኣቐዲሙ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣተንቢሂልኩም እዩ እዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ልክዕ ኣናዊሕኻ ንምቕታል ንህዝቢ ትግራይ ንምብትታን ከምኡ ከዓ እቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ከዓ በታቲንካ ከመይ ጌርካ ትግራይ ትቋፃፀራ እዩ ገበን ኣብ ልዕልሲ ገበን እቲ ኣሎ ዝበሃል ነገር ትግራዋይት ንትግራዋይ ንኽጣፋእ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብኡ ሰራዊት ከሰልጥን ከሎ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ክለዓል እዩ ዝግብኦ ኩሎም ቶም ምሁራት ተጋሩ ዝበሃሉ ክፅሕፉ ክጦርዑ ዝግብኦ ትግራዋይ ብትግራዋይ ንኽጣፋእ ኣብ ክልል ዓፋር ዝስልጥኑ ዘለዉ ካብዚ ዝዓቢ ገበን የለን ኤርትራ ይትበሉ ንሕና ብጥራጥኩም ኣይንስሓቅን ኢና ይትረፍ ሎም እዛ ሕጂ ዝተባታተነት ዝሞተት ኢትዮጵያ ትማል ኣምሓራ ኣለወሎ ኦሮሞ ኣለወሎ ገለገለገለ ተሓዋዊስኩም መፂኹም ጽቡቅ ጌርና ለዊስና ሓፂብና ጾሚቕና ጸጥሒናኩም ኢና ይትረፍ ሎም ገለ ማለት እዩ ኤርትራ መባል ግደፎ ትሕቲ ጫማና ይኹን ኩላት ኣብ ኢትዮጵያ ጋተፍተፍ ወይ ከዓ ክትዛረብ ትኽእል ወይ ከዓ ክትልፍልፍ ትኽእል እምበር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ ነገራት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ትሕቲ ጫማ ናይ ኤርትራ ምዃንካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ዛስዋይና ሕጂ እዚ ዝግበር ዘሎ ጸላኢኹም ልዕሊ አብይ አሕመድ ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ከመይ ጌርኩም ንዓኻትኩም ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ታደሰ ወረደን ክውገድ ኣለዎ ይብል ነይሩ ታደሰ ወረደ ሕጂ ከም ጻዕዳ ሽጉርቲ ተጠቂሙ ታደሰ ወረደ ርክብ ኣለዎ ምስ በዓል ጻድቃን ልክዕ ከምቲ ጌታቸው ረዳ ኣብ ምሳኹም ከሎ ንአብይ አሕመድ ከም ድልያቱ ዝፀርፎ ዝነበረ ንኸይፍለጥ ማለት እዩ ንታደሰ ወረደ ከዓ ንኸይፍለጡ ተባሂሎም እዮም ሕጂ ታደሰ ወረደ ገለይሉ ክውገድ ኣሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክውገድ ኣሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ደይኮነ ክውገድ ኣቐዲምካ ንስኻ ክውገድ ምዃንካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ሕጂ ይበርሃልኩም ኣሎ ዶ እዚ ጽምዶ በዓል ልደቱ ኣያሉ ከይተረፉ ኩሎም ቶም ኢትዮጵያውያን ኣክቲቪስት ደጊፎም እዮም ህዝቢ ንህዝቢ እዚ ክራኸብ ኣብ ዶባት ዝረኣነየስ ካብዚ ዝዓቢ ነገራት የለን እንታይ ስለ ዝተረኸበ ዳይ ሕጂ ምዃን ኣብይኩም እቲ ኣብ ክልል ዓፋር ተሰልጥንዎ ዘለኹም ምዃን ኣብይኩም ነቲ ቲዲኤፍ ክትባታትንዎ ሎማዓንቲ ዝሓሰብኩም ኣብይኩም ሕጂ ከዓ ሓድሽ ቅዲ ከመይ ጌርና ንህዝቢ ትግራይ ነሸቕርሮ ከመይ ጌርና ከዓ ንዚ ጉዳይ እዚ ህዝቢ ትግራይ ፈሪሑ ካብ ትግራይ ክወፅእ ከም ዘሎ መንእሰይ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ ተገንዚብኩም ወላ ሓደ ዝገብርዎ ነገራት የለን ብከምዚ ንወዲ ከምዚ ከዓ ዝልወጥ ኣብ ባይታ የለን ድሮን ብመሬት ዘይትራኸብ እንድሕር ዳ ኮይንካ እዩ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እምበር ብመሬት ትራኸብ እንድሕር ዳ ኮይንካ ሓንቲ ድሮን ኣብ መሬት ትግራይ እንድሕር ዳ ተኪሱ ኣዲስ ኣበባ ሓንቲ ድሮን እንድሕር ዳ ኣብ መሬት ትግራይ እንድሕር ዳ ተኪሱ ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይ ቲዲኤፍ ተኺሉ ኣዲስ ኣበባ እዞም ትፈልጡ ኣለኩም ቲዲኤፍ ዝተኺሉስ ኣዲስ ኣበባ እዩ ከምዚ ዝበሃል ነገራት ከምዚ የለ ክትፈልጡ ኣለኩም
ከምዚ ዝበለ ነገር እየምልጠንን ከም ዕድል ኮይኑ ታ ዓዲ ስለዝነበርኩዋ ቶም ከምዚ ዝህውን ብደንብ ገይረ ስለዝፈልጦም ፈልጦም እየ ብሓደ ወይ ብትኻሊእ መንገዲ እንታይ ተዋሂብዎ ዘንብብ ዘሎ ይርዳእኒ እዩ ቀዲመ እውን በፂሑ እየ ሃይለ ነጊሮኩም እየተን ሰለስተ ናተይ ሪኮመንዴሽን በቃ ንሃይለ ንመውቅዕ እዮም ተጠቂሞምለን ካብኡኻ ጥዑያት ሰባት እኳ ሒዞም ከይመፁስ ማንም ደንቆሮ ሒዞም መፅኦም ሰያ ንሃይለ ክመልሱ ኣነ ዝምለስን ዘይምለስን ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ብምርኣይ ጥራሕ እዩ ካዚ ብላ ዘለኹ ምናልባሽ ናይ ሃይለ ዘረባ ዘይክጥዕመኩም ክእል እዩ ታሪያሊቲ ግን ንሳ እያ ሕዚ ስምዕዎ ተንተዋሃብኦም ንኩለን ሚድያታት ታሕዚ ኤርምያስ ዝብላ ዘላ እንደ መንግስት እስኪፈቅድ ድረስ ማንኛውም የኢትዮ ኤርትራ ድንበር መዘጋቱን ይፋ ማድረግ አለበት። ከዚህ በኋላ ድንበሮቹ የኢትዮ ኤርትራ ድንበሮች ተዘግተዋል። በዛ በተዘጋበት ሁኔታ የምትንቀሳቀሱ አካላት ኃላፊነት ትወስዳላችሁ። በሌሊትም በቀንም ህግ የማስከበር ስራ እንሰራለን፣ እርምጃ እንወስዳለን። አሁን ቴክኖሎጂውም ስላለ የአየር ኃይሉም ስላለ በዋና በተለይ ኮንትሮባንድ የሚካሄድበት የወርቅ የብረት የጤፍ የምናምን የሚካሄድበት በህዝብ ስም ጽምዶ እየተባለ የሚካሄደው ነገር ማገድ ነው። አግጃለሁ ማለት ህዝብና ህዝብ የፌዴራል መንግስቱ ሲፈቅድ ብቻ ነው። የድንበር ጉዳይ የፌዴራል መንግስቱ ስልጣንና ኃላፊነት። ከዛ በኋላ ይምጡ እየደለቁ ከበሮ እየደለቁ ምን እያሉ ይምጡ እየደለቁ ያን እርምጃ ይወሰዳል። የትኛውም ኢትዮጵያዊ ከፌዴራል መንግስቱ ፍቃድ ውጪ ወደ ኤርትራ መሄድ አይችልም። የትኛውም ኤርትራዊ ከኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ፍቃድ ውጪ ወደ ኢትዮጵያ መግባት አይችልም። ስብሰባ ማድረግ፣ መጨፈር፣ ጽምዶ ማለት፣ ከበሮ መምታት አይፈቀድም። መኪና ይዞ መግባት መውጣት አይፈቀድም። እርምጃ እንወስዳለን። ኤርሚያስ የኮነን እርምጃ ወስደ ሐቀ ኤርሚያስ አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎት በቅርብ ጊዜ የምንሰማው ውሳኔ አብይ አህመድ እንደ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ወጥቶ የሚያነብልን ውሳኔ ነው። ኤርሚያስ ቀድሞ ደርሶት ሆን ተብሎ ሃይለ እዚ ሓሳብ ናይ አብይ አሕመድ ሓሳብ አይኮን ናይ በዓል ጻድቃን ሓሳብ በዓል ጻድቃን እዮም አማኻርቲ ናይ በዓል ብርሃኑ ጁላ አማኻርቲ ናይ አብይ አሕመድ ኮይኖም ለይትን መዓልትን እቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዘመሓላልፉ ዘሎ መልእኽቲ በቶም ባንዳታት ኣብ ትግራይ ዘለው ዘመሓላልፎ ደለው ዳ እምበር እዚ ናይ አብይ አሕመድ አይኮን ናይ በዓል ጻድቃን ኣቀዲሞም ክብሎ ድጸንሑ ክትሓዝ ዘለዎ ነገር ሒዙ ጠጠው ክብል ዘለዎ ነገር ጠጠው ቢሉ መልክዕ ከትዞ ይከኣልን ክሻፍ ህዚ ዘሎ ኩነታት እዩ ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ማዓት ወርቂ ብኮንትራባንድ ናብ ኤርትራ ከይዱ ብኤርትራ ገይሩ ዱባይ ከኣት ከሎ ክቋፀሮ ይከኣልን ሓደ ብዙሓት ማእኸላት ኣለዉ ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ ኣብ ሓደ ማእኸል ኣይኮነን ዘሎ ናይ መንግስታዊ ኣብ ሓደ ዓድማ ስርዓት እንተልይዎ ዝኣስር ዝቐፅዕ መንግስቲ እዩ ካሊእ ክኾነ ይኽእል ዘይህጋዊ ስራሕ ክስራሕ ከለዉ እንደወብል ክብል ዝኽእል መንግስቲ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ነልዕሎ ኣለና ንማየጥ ኣለና ክንገብሮ ግን ኣይከኣልናን ዘይገበርናሉ ዋና ምክንያት ተዓንቶ ዝተገለፀ እንታይ እዩ ዘሎ ትግራይ እንታይ እዩ ኩነታት ትግራይ ዘሎ ዝብል እዩ ዝገልፆ ነን በብናይ ባዕልካ መንገዲ ምኻድ ስለ ዘሎ ተፈጠረ ነገር እዩ እቲ ኣብቲ በብናይ ባዕልካ ምኻድ ዝበሃል ነገር መነ ምንታይ ኣትዩ መን የጋደሎ ኣብ ብተደጋጋሚ ዝለዓል ጀነራላት ውርቃትዮም ሰብ ስልጣነ ውርቃትዮም ገለመለ ዝብል ኣነ ይፈልጥን ተፃረይ ነገር የለን ብተፃረይ ጥራሕ ክዛረብ ዝኽእል ከምኡ ዓይነት ዘረባ ግን በዝሒ ይዛረብ እዩ ፋክት ግን ጠጠው ክነብሎ ግን ኣይከኣልና هو سميع هذا تطو كنبولو يكالنا بتي ركب امونغو تግራይን ኤርትራን ዝግበር ነበረስ ተጠው ከነብሎ ይከኣልና ንኩሎም ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ግልን ናይ መንግስትን ዚያያ ተዋሂባቶም ኣነ ባዕለይ በፂሐያ ዚያ ተዋሂባቶም ከምዚኣ ሁልዮም መዓዝዮም ክውስንዎ መስለኩም ህዝቢ ትግራይ ከፋፊልናዮ ኢና ምስ በዓል ጻድቃን ዝኸይድ ዝተወሰነ
ምስ በዓል ደብረጽዮን ዝኸይድ ዝተወሰነ ኢሎም ናይ ደብረጽዮንን ናይ ጻድቃንን ወይ ናይ ወዲ ወረደ ናይ ጻድቃንን ኢሎም ብትኽትኽ ምሰበልዎ ወዲ ወረደ ጸኒሑ ክኸድ ይኽእል እዩ ባይዘወ ይደልያ እዩ ወዲ ወረደ እውን ኢለ ዝኣምናነ ታጽምዶ ፓራሌል ትኹን ገለመለ ይብል እንድዩ ታእምነቱ ባዕለይ ክመርሓ ዝዓይነታ እያ ዋላ መርሓይ መርሓ ጸገም የብሉ ንሱ መርሓ ደብረጽዮን መርሓ ካሊእ መርሓ ጸገም የለን ምእኽልቲ ኮይና ኣብ ትግራይ ዘሎ ድልየት ማሕበረሰብና ድልየት ህዝብና እንታይ እዩ ተባሂሉ ታጽምዶን ድሕሪት ከይትምለስ እዚአን ግበሩ ተባሂሉ ቀሪቡሎም እቲኦም እውን ክገብርዎ ብዝገብር መንገዲ እንተመሪሖሞ ወዲ ወረደ መርሖ ደብረጽዮን መርሖ ጸገም የብለይ ኣብኡ ጸገም የለን ጸገም ዝኸውን እንታይ መሲልኩም ህዝቢ ትግራይ ተኸፋፊሉ ኢሎም ኣብ ዝኣመኑሉ እዋን ኦኬ ህዝቢ ትግራይ ተኸፋፊሉ ኢሎም ኣብ ዝኣመኑሉ እዋን ዝኣዋጅ እዚኣ እዛ ሕዚ ኤርምያስ ዝብላ ዘሎ ሓደራኹም ሓዝዋ ኢኹም መናእሰይ እዚኣ ቆሪፅኩም ሓዙለይ እዛ ኣዋጅ እዚኣ እዛ ሕዚ ኤርምያስ ዝበላ ኣብ ቀረባ እዋን ግማሽ ህዝቢ ትግራይ ናብዚ ገጽ ኣዘንቢልናዮ ኢና ዝጠራጠር ጌርናዮ ኢና ጽባሕንጎ ንዓ ጽባሕንጎ ኤርትራ ስለ ዝመፀካ ንሕና ክንክሕሰካ ትዝበደልናካ ክንክሕሰካ ሻዕብያን ተጥፊእናልካ እዩ ኢሎም ሒዞሞ ከም ዝኸዱ ነቲ መንእሰይ እንታይ በለሃ ኢለበሉ እንታይ በለሃ ኢለበሉ ነዚኣ መድሓኒታ እንታይ እያ ካብ መሬት ትግራይ ምውፃእ ምስ ትግራይ ልባዊ ዝኾነ ረኽቢ ምግባር هو حجي زوساني دي أبز قربا حموشة معالتي شوعات معالتي عصرت معالتي عصرت حموشة معالتي ورحي زوساني دي بعلو أبي أحمد كابتن العلو سبستانات نايتوبيا وزيم كزارو مليم صبو بس قاطع بيجن خلاتكم أب محبرة ميديا تنطفو تجارو التزكاة دلو العلمان نهزب تقرأي صلايو أبي أحمد لعلى أبي أحمد كانن جيتا توردان مهانو فتسمروا لي قبا أي توالا ولو توصدوت سقوم تخاء تبع سقوم تخون كخلالو انبر قس بقس كباتاتنوكم كولعاكم قس بقس تزخي دلو قلتيفكم سقوم تتزيوزيبكم بتعامي نعاقاتكمون أو حدقا زهودقي إلنا تعاتقنايا تصبوت خويني سمعني أزلقن قدمي 3 سومون دي 4 سومون اب سول ميديا حتيلكم وريدكم او ترخبوا تقوليهم قصالي اتزغبر معبالتات مساتهم كاباتهم كابجبهم زغونه نغرات زمصانا حبريتا او خلنا اينا دربي نبر كندربي خلنا ግን كمزي بقى ناي زينا ملكع خمز خستو كندز ساعات ابز معالت كمزن ايكونه انت صحفتون طرح تاخلكم ابز حلفوان مكالاخل درون غلغل نيرو مالتي كمزاتو تግራይ عتيقات وزلات مكالاخل درون ازي معبول مهانو حبيرنا نيرنا بعلو خاتي حيثات مكلخل ناي تግራይ مكالاخل ناي درون حيزم سلታት يخون يكم مالتي كينو ግን اب دوب ኤርትራን دوب تግራይ ዝኮነ መጥቃዓት ምዝካየድ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ከምኻ ሕወሓት زينا حسيسو قمت خوصن مخانقة بزخت فلطوي يقبا مالتي زيا فليتكم اتوا دابت سقنا فليتكم اتوا حانت درون ابدو تقراي دوب ايرتران توكس بدحريقا انتاي خمدقات موكم حابيرنا ندريو بزيا تعاتنا يا تبوت خوين سمعن كبرات تغاتاتي سول ميديا زوم تريوم دلهم منسيات ابالات بريجيد نحامودو خوينو مالتي كاب اسرو بيت زمصانا سلي حبريتايو ይፋታቱን የምዘለው ዚአቶም ናይ ስደተኛታት ወረቀቱን ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዎም ናብ ኤርትራ ንኽምለሱ እቲ ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ በዚ ጋጣሚ ክትሕብሩሎም ከምኡውን ደዊልኩም እዚአቶም ስደተኛታት ዳኣምበር ወላ ሓደ ከምዚ ንኽዛወሩ ወይ ከዓ ንዝኾነ ነገራት ከምዘይ መፁ ኢልኩም ክትሕብሩሎም ቀልጢፍኩም ከዓ ነቲ ነገራት እቲ ናብ ዝምልከቱ ኣካል ንኽበፅሕ በዚ ጋጣሚ ፃውዒት ነቕርብ ማለት እዩ እዚ ስእሊ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ስእሊ ካብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ዝመፃና ስእሊ ሓበሬታ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ቀንዲ ተዋሳኣይ ኣይተ ችሮስ ላዕለዋይ ኢድ ገባረን ሓዳግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንኤርትራውያን ኣብ ምፍርራሕ ንኤርትራውያን ብዙሕ ነገራት ኣብ ምግባር ተዋፊሩ ዘሎ እዩ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ነዚ ዘርእሰና ኣብዚ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ዝበሎ ከስማዓኩም مرحبا زرسناي
يحتر بيلن دي خزاربك زي تقبرو زلخا هذا بقبر سنة سرعات قبر مويتنا عينا فتيرنا يو زمان قدي دم قرناها حيسكا خوفن هايلن جن أبشجر كتاتي خمالتي حراي خلاي زاربكان دم قرناها حيسكا تقبل دم قريها عقم هاي كونن قال سلسلة زخونة ينام سخا تراخينا ما رخبتنا يكون كان نسخا سنة سرعات قبر ودي له وهابز زعبي ጭብጢ የለን ቦጅባጃት አይትሆኑ ሁላትኩም ዞም አድግና ሐመዱ ነዚአቶም አኽንዲ ወጪኹም ብዕቱብ እዚ ጉዳይ እዚ ብለኩም ኣለኩ ፈኪሩልኩ ኸሪኤካ ያጽናሕ ኢልዎ ካብዚ ዘዓቢ ጭብጥ እንታይም ትደሊ ቦጅባጃት አይትሆኑ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ምናብ ሰናይስ ብህግደፍ ይተላይኹም ወጪ ዝብል በቃ ባዕሉ ይመጽ ይስቆይሉ ከምዚ ኢሉ ገለና በለ ክዛረብ ሰምዐ ኣለኹ ኪሮስ أثناء برجعنا حمود اللي بعد يكون زر سناي كم مو مبالم بعد يكون زر سناي ون تي بتخرجان قدي فم كابو غاندا نارس أبا قوي يوم هادم بس من تكنا تحزن خالص بصراحة المسيام كابو غاندا بعلامة بتلو خوني نسي أو ون تلو خوني روحي بيت كريستيان بصح حماق مجرد فتسينو نحنا أديس أبا بس بصراحة كابتا دوكونا شغلو فريزو خاني كيد برجعنا عملهم تبعهم تلاقوا دمسة عصري يا مواقف افترلهم بتعمي حماق يبرخيبهم دلو خمس تريو دلهم ناي هقدف سليتي كما خا ناي هقدف دقفتي بمبال بوزح مبعبع مفرح كايدو دصلحه ايتچروس جبارن حداغني دلو بإثيوبيا مرحبا زري سناي يحتر بيلن دي خزاربك زي تقبرو زلخا هذا بقبر سنة سرعات قبر مويتنا عينا فتيرنا يو زمان قدي دم قرناها حيسكا خوفن هايلن جن أبشجر كتاتي خمالتي حراي خلاي زاربكان أبشجر كتاتي خاي إتي خيال لها thank you نيفيا بملأن هكدافيين قبلنا خلنا شودن نروين دنمارك شعون عقب زبالو سبعين برد ولا بتلايف ندا تزرب زون كو تباهيلي امسايا نايتي اخ ارخيبو بشودن مالتي 10 سبع حيزو حديرو نحنا وهكدف ندينا نحنا لا تنقبركن كينا مناي دلاي فتح عندي خيروس دا ايلن غزون ويلم حسب زعصو دي زر كيدي داي كيروس بغبو خغمغم الله بغبو تغمغيمو خاني كيروس مسمور خحزالو كل سب اب مسمورو اب زود معلو مزسرح تراي خاني سرح زعوت أنا أمنت كابزي أوصي إلس درافع إيلن دحر كونسرت حجاز انتين داولكم ما يخص عساكم زي كونكو لازي حجون ودخيروس نزلت بلا زلخا أنا دعدي عز والطيو تزاري بين له زحطته لا أكاليو كحتى نزخ السب بوشت يهون بدقة ولا ماسميد عديمون كزرار بنزل لي بزعباز خيزو لا خيدي each and every بمولو كبدنا عف فيلو ملي إلا زلنا يا بوتان زلنا يا كونتاتن سلازي فقدلنا جن سقاب حجسو إلنا لنا معلتن جزئين حلي جن كلهم تأشم بب معلتكم كوتسي مالتي سلازي الزبلة زول خانة زحطة اللي قدايو أبا أدي سابا باون أنا بومبر نايدي ماركو خيني كيروس أفراريو جنزب كعمصام شفتها تغيروا بأدي سابا كعمصام انتا إذا دي مارك سيدكم مزولهم جنزب هاي فرار هنا لو هيوتنا بحدا جاي أطول زبولنا أبلات فاينانس حقاو فاينانس نايدي ماركو ناي أدي سابا هنا لو بدرجة مريحنا ترخيبنا هنا بزعبا جنزب نحنا سردنا يا خابزي نقل سيلنا مالتي نحنا خا نتك خيدي جنزب كأني تخاتاتيلنا مس حزبنا مس بايتونا تزاريبنا خا وصلنا حلفنا كم تفاقنا عدي وعلن توسيد جنزب 7 قالن شحنا بانكو ناب موبايلو ناب قلومو يا عليك الله سمعوا جماعه هجي نحنا يهون زبها القال سيلن وين قالس وي قديفنا سرنا فتحنا غغزانا حدرنا نكبر دياتنا تيزربا موداتا مغنياتو او اديس ابا اوفيس تخفيتو بوليتيكاوي ناي بوليتيكا اوفيس امو مس حدا منغستي مس حدا سرعات زقاوم حيلي اب نابار اوفيس خفت اب هوتيل اب تحت ندا ديسكو ندا شرامط اب لعل هوتيل خفت اب لعلس اوفيس خفت صطها خي وي مس منغست زاكل ندا تبا زلها نا 50 عام سرت زلوو سور زلوو سرعتكو اخت قال زلها نا اساس
اب ندابار اب تحت ديسكو اب لعلو اوفيسكا تاي مالتي زي سلازي كيدنا بغبو خنغمغم لنا ابزات بحال زلا غداي كاني بچبوت بايتو برغيد محمود يوم اصديقوم منزي جلوبال مالتي اني نابزو ملكوتم اكل دويله زخي زله خيدي معقس زيت غبرلو انتاي زخون زله حقنو تخيمه يبزول كله دبدابه مصكا اندي دبدابه سديدنا اندي نايلم ناسنا دبدابه مصن زله وا هو مو كما يتحقي من احنا دبدابه سديدنا لكم ينا تحققنا هنا يتمغلصي نحنا اينا وسينايو نحنا اينا وصينايو تودي سلازي بفلادي بزي فلاد نزوم ارغنا حمودو ديام دنبعنا مساعتهم كتكودو دصنحكم يحوات ايرتراويان كابو تاليكم نابراكم هيوتكم حداركم كومون عدكم بسلام بصيحكم كتمالالسو دامر غيزيكم ايتقتلو ناي شفاتو ناي سمسرت ناي دللتي كنزتريوم دلهم سلسه بصوتهم مسوم زنبوري سيرم مالتي حلف حليفهم مالتي ابز حجيوان اب ايثيوبيا نسرعت بلصقنا سلايتنا هيدف يندحر الكامس كابز عبي كحدت يلن سلازي نحنا دقيمنا دقاقيمنا نبلوكم علينا حجون نابراهم ني هوتكم غور صبو غيرنا اينا نفلطو مسومينا نيرنا كابزم تاثير دلو فلطي زينا سزي تصليم ناينا عن ناي تحتن غير دلو يفلطي كم سب تعمي اي تصارفني خمتهم غهتافات كم بعل زكيروس كم بعل ادغشو كم بعل حقلو دمو سلحم كم اتم ايكونن اي تصارفني بزم سلسه فلطم يعني قال تترفه سلام وبلغنا اغزابير ابتا زلاتهم في اللي الرأيا او يبلو سرعاتهم ملكت مالتي جن زياتهم قداي حجون مواصف افترلهم طرحنا خنبل ندلي بزغاطامي اذا سلازيا كاب زمصاتنا خاب اديس ابا نابت زغصن مدب دابو خبلكم اتمعبالتات كا خم غيرنا نغركم ينا جن بعسلطنه معلتهم ازي اب محبراوي ماس ميديا اب تويتر اب فيسبوك اب كل شير تبلو لكم فلادي بزي فلاتون ايرتراويانون او خيدكم تملسوا لهم عليهم نخم بعل زياتهم تزي ملسكم لهم يحايش ازي اي اي سلازغونه حق مسيلكم كمون رايوا اسمرا اندابوليوم صعدوا اي بي دوم اي بي غرو I'm in the middle of Asmara right now and it's silent. Look at the street, no cars, just ريول لهم ازي اي معرخ عندي توم ابز خيدكم كومنت تصحفوا لهم كم زي دافولوتيم كونيل كان حزب ኤርትራ ከመይ ጌርካ ተዳخمو ከመይ ጌርካ ከዓ ተስፋ ከም ዝቆርጽ ትገብሮ ዝብል ከም ዓይነት አተሐሳስባ ስለዘለዎም ንዓና ጽርግያ ተሃኒጹ አይተሃኒጹ መንደቅ ተነዲቁ አይተነዲቁ እሱ ነርክቦሊና ንዓና ይምልከት عدنا همزيال كم زلاس نمانم سب مصيخ ابزي ኤርትራው ትነግሮ ወላ ሓደ ዝተኸወለ ነገር አይኮነ ንፈልጠይና ንምንታይ ይቆም ኮይኑ ንምንታይ ከምኡ ዝኸይድ ደሎ معاشي ዝግበር معاشي ዘይግበር ጽቡቅ ጌርና ስለንፈልጥ ኣብ ጉዳይ ዓድና ንዓና ይምልከተና ኢትዮጵያውያን ነታ ዝሞተት ዓድኹም ጥራሕ ናብኡ ኣድሁ ጥራሕ ኢና ክንብለኩም ደሊ እዚ ኢአዩ እዚ ናይ ኣስመራ ዝዝርግሕዎ ደሎ nothing. All these buildings are from another era, peeling apart. Okay, I'm in Massawa right now. This place is, wow, everyone is so thin, the clothes are just, they're falling apart. Whoa, hey, no, please stay back. Get away from me, okay? I'm sorry, I don't have any... We're here in Sawa. Can you tell me why you decided to join the army? I didn't decide. They told me in school that everyone must come. If you don't, your family gets in trouble, so I came. I'm in the middle of Asmara right now and it's silent. Look at the street, no cars, just nothing. All these buildings are from another era. مكينا يلون خمخا قلي يلن قلي يزبدلو مچم بعلخاتكم تفلطو غدايكم قطرح غبرو غداي هاجرنا صبغ يزلو سلام يزلو خابو زعبي تمسكن صباحخا حدش معلت سلازخونه هنصاري تصرغادي غلتبلو دق صرغيا دق هنصا بعلنا لنا صغم زبحان ነገራት የለ ስለዚህ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኸይድ ዘሎ ሓሶት ምዃኑ ክሕብረኩም ይፈቱ كبرى تخاطبت سول ميديا دقيمة أبزو زلكم وسلامكم يبزح لايك شير سبسكرايب ايتمعون دابلكو خندقس كنتس ايرتراو نتكور من نتاين رسع
ساعة 6 بأقاطع برلين تايم سفيه زغنا قالم حتت لنا كلاتكم كابتي أزي أقداس قالم حتت تركبوا يعدمكم. Peeling apart. Okay, I'm in Massawa right now. This place is, wow, everyone is so thin. The clothes are just, they're falling apart. Whoa, hey, no, please stay back. Get away from me, okay? I'm sorry, I don't have any. We're here. أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نتوم زفكرو أحفرم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرم كم سنكا أحفرم هي من أكل بي أحفرم هي حابن حزبي أحفرهم بسحهم كماميرهم أطوار تخمروا نسيلوا منيروا فطرتهم زسروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا لكت سحرتهم وجو يكدنوا محلى نيكت سانتا زحابيو سلكي المر